محکمے کو खिराज तहसीन पेश करते हैं और तालियां बजा के पेश करते हैं, इसलिए कि आप अपने दफ्तर से बाहर निकलें और लोगों में आकर बैठे, तब कह रहे हैं आपने अमल किया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों में आते रहें और लोगों की ये इस तरह सर्विस हो गया इंशाल्लाह हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੇ। ठीक है, हम छुड़वाने गए हैं तो उस मुखालिफ पार्टी के साथ इस बंदे ने मिल के हमें आगे से मार DSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੀਲ ਦੇਖਣਗੇ और इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। बिल्कुल सही आपके वर्ड्स का बहुत शुक्रिया। और पुष्पा यास्मीन अम्मा जी क्यों आए हो? खैर है? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ? ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कब का था ये? 24 का। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ उन 3 बकरियां ने कीमत को ज्यादा नहीं लिख देती थी? बकरी की क्या वैल्यू होती है, कीमत क्या है तकरीबन? डिपेंड करता है नस्ल पे। हाँ जी, डुमन वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੇ। ठीक है जी। आपने खरीदनी, मैंने खरीदनी है? मैं दस दो ना इन्होंने, असी ना की हुई है नहीं, कमी हुई तो मेरे से ले लेना है। अम्मा जी कल तो ना इंशाल्लाह 2 बकरियां पहुंचाने हैं। ठीक है, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, छाड़ दो बेटा। आप इनके साथ बैठे हो इनके नोट करें इंशाल्लाह हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। कोई बंदा ना खाली का और मतलब साहब ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? के नाम सरकार में DSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ। बिल्कुल ठीक है, कल जाएंगे, सारा मौका देखेंगे, सील देखेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है जी, कल आएंगे थोड़े। बिल्कुल ठीक हो गया DSP साहब, दुआ लो। ठीक है, जाके मैरिट करो और इन्हां नाल रब्ता कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और कोई जी? ऑल गुड? ओके। शिकायत होती हैं कुछ मेरे ख्याल में खिराज तहसीन भी हमें महकमे को पेश करना चाहिए। अभी 2-3 दिन कबल सेशन कोर्ट से एक तारीखी फैसला है। एक दर्दनाक वाक़या हुआ था 2 साल कबल, 7 साल की मासूम बच्ची को दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया, जिस पर मैं आज ये पूरा हमारा इलाका बैठा है। हम आपके महकमे को खिराज तहसीन पेश करते हैं और तालियां बजा के पेश करते हैं। ये महकमा जो थाना डुमन था, उसके तमाम ऑफिसर्स और कांस्टेबलान 10 दिन उन्होंने मुकम्मल मेहनत करके मुजरम को ढूंढा और अच्छा केस बनाया, चालान अच्छा बनाया। उसकी बदौलत ही जो सेशन कोर्ट है उसने 2 दफ़ा उस मुलजिम को सजाएं दी। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा खसूसन कर रहे हैं कि आप जैसे ऑफिसर, ये हम नहीं कह रहे, ये चढ़ता पंजाब भी कह रहे हैं। जी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप अपने दफ्तर से बाहर निकलें और लोगों में आकर बैठे, तब कह रहे हैं आपने अमल किया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों में आते रहें और लोगों की ये इस तरह सर्विस मुहैया करते रहें। तमाम ऑफिसर्स का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपके वर्ड्स का बहुत शुक्रिया और एप्रिसिएशन आप लोग करते हैं, हमें उससे हौसला होता है। अदरवाइज है तो हमारी ड्यूटी, अगर हम नहीं करेंगे तो हमने अल्लाह के आगे भी जवाब दें, अपने अफसरान के आगे भी जवाब दें, गवर्नमेंट के आगे भी जवाब दें। हमारी ड्यूटी है, उसमें हमारे से कमी कोताही रह जाती है, कई दफ़ा चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन नीयत की दुरुस्ती के साथ कोशिश ये है कि लोगों को रिलीफ। ये मोड़ा गुजरा कहाँ पे है? ये साथ ही थोड़ा सा मैं खुद इसको सुनता हूँ, बुला लेता हूँ। ये मेरे पास है तो इसको मैं एक हिसाब से लेकर देती है जो आपको वादा किया परसों मैंने सर साहब से बात की, अभी व्हाट्सएप पे मंगवा सर व्हाट्सएप भेज भी दिए सर, परसों ही भेज दिया। क्या इनकी निशानदेही का निशान नहीं, LRC वाला केस नहीं है। नहीं सर, इन्होंने जगह ये बेची है दोबारा 15 आज मैंने ये दोबारा सर 15 कनाल इन्होंने जगह बेची है, वो 2000 के ऊपर है। वो सर उन्होंने कमाल से रिपोर्ट मंगवाई है कि आया इन्होंने वाकई ज्यादा कब्जा किया हुआ है या नहीं। निशानदेही करेंगे ना, तकसीम करेंगे तो फिर इनका बनता होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये सर वो नीचे ये और केस है। ये नीचे है, ये भाई ने दरखास्त दी है, ये मैं आज दोबारा से आपको पेश ये कर रहा हूं। जो इन्होंने बेची है ना, जो पार्टी को बुला लें। जी आपकी 17 कनाल कौन सी है?
ٹھیک ہے جی, وہ پوری کرائیں, باقی ٹھیک ہے تو پھر خجل ہوتے رہیں گے. ہم تقریباً کتنے 15 سال سے ہمارے باپ کی 200-300 کنال زمین تھی, وہ اللہ والے تھے سر, اور ان سے جو ہے نا مجبور تھے ہم چھوٹے چھوٹے. اللہ بہتر کرے گا, ہم اس کو زیادہ ادھر نہیں ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ہم شروع کرتے ہیں. اور یہ بڑا سمپل سا جی, کوئی آبائی دوسروں کی نہیں ہے, کوئی مشترکہ کھاتا نہیں ہے, ایسا ہی ہے جی. ہم پنڈی سے جی آئے ہوئے ہیں, اب تو 2 یہ دن ہو گئے. جو انہوں نے بیچی ہے, ان کے والد صاحب نے جو بیچی ہے, اتنی زمین اتنی ان کے پاس, اور باقی واقعات کریں. اوکے سر. رپورٹ بھی ایکسٹرا لے لیں, وہ جو آپ نے ریونیو سے بھی لیا ہے وہ بھی وہ بتائیں گے کہ 17 دوسری درخواست ہے میری نیچے 2 کنال جتنی ہم نے زمین فروخت آپ کی کیا ہے. لگتے ہیں ان کی؟ بھائی میں بھائی ہوں. 2 کنال کی زمین کا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ بندہ آج سے ہم تقریباً چھڑوانے 3-4 سال گئے ہیں تو پہلے اس مخالف پارٹی کے ساتھ اس بندے نے مل کے ہمیں آگے سے مننے کی کوشش کی ہے. یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جی, اچھا تو چلو اس ہم کو بھی پھر دیکھ چلے لیتے ہیں, ہم گئے. دیکھ جی. لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہم ہیں. لوگ آپ نے چلے جو گئے. بیچی ہوئی ہے ابھی, یہ 17 کنال ہی بیچی ہوئی ہے, یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ 398 کنال کل رقبہ تھا, جس میں سے ہماری بچتی ہے 17 کنال. ہمیں نہیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے پاس ہماری کن کے پاس کتنی جگہ. 3 بندے ہیں جن کو بیچی ہوئی. آپ کے والد نے جی, 3 بندوں کو بیچی تھی. جی. ٹوٹل کتنی بیچی؟ 398 کنال تھی, جس میں سے 17 کنال 17 باقی بچتی, 17 باقی ساری بچتی. بیچ چکے جی. ہیں. 2 کنال کا ہمیں پتہ ہے کہ کس بندے کے پاس ہے, باقی ہم نے پمائش ہی نہیں ٹھیک کی. ہے, یہ LRC والا کیس نہیں ہے, یہ کوئی آبائی وہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, یہ ایک خرید و فروخت ہوئی ہوئی ہے, اور جو انہوں نے خریدی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے خریدی ہوئی ہے, وہ اپنا وہ اتنا رکھیں, ریونیو سے آپ مدد لے لیں اور سارٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا, پوری کوشش کرتے ہیں اس میں سر جی, ہم پنڈی سے آئے ہوئے ہیں, روز نہیں آ سکتے پنڈی. ہماری میرے بھائی کوئی 15 سال پرانا کیس ہے, اس کو ہم نے دیکھ کے آگے چلنا ہے نا, میری بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں فی الحال جو ہے یہ 3 پارٹیز کو بیچی ہوئی ہے آپ نے. صرف ہمیں 2 کنال کا پتہ ہے کہ کس کے پاس ہے, باقی نہیں پتہ. کیوں جی بتائیں. ساری چھوٹی چھوٹی میرے والد صاحب زمین بیچی ہے, لیکن کھیتوں میں کچھ سوٹ مس رہا بنا نا جڑیاں ہوئی اپنا 700-800 خرچ کرنا, انہیں چنا بھی تھوڑی تھوڑی رہی. یہ بے شک محکمے کو لوگ اپنا سارا کچھ کر جس بندے کو ہم نے بیچ بات دیا کرنے سر, بے شک کچھ کنوں میرے نانا کوئی دشمنی نہیں, کچھ کنوں مرلا ہو جائے گی نے, مرلا ہو جائے گی نے, مرلا ہو سے ان کرنا یہ آنے تو اکٹھ جو میں یار جی تو تھوڑی بنی ہو تو چاہ نا 12 کنال ایک جگہ پہ ہے, مرلا نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جب ان کے والد نے بیچی ہوگی تو انہوں نے ایک مرلہ تو نہیں چھوڑی ہوگی, کوئی اکٹھا ٹکڑا بیچا ہوگا. سر وہ بندہ فوت ہو گیا, جو جس بندے کو ہم نے بیچی ہے نا, اس نے کچوا کے ہماری علادہ کی ہوئی تھی, میں نے اس کو دوبارہ رکھنے کے لیے دیا, سنبھالنے کے لیے دیا. وہ بندہ فوت ہو گیا. چلے اس پہ ہم شروع پیچھے کرتے اس کی ہیں. جو بیوی ہے نا, اس پہ سب بلا لو ذرا, انہوں نے جڑی جڑی خریدی ہے, کتنے قبضہ لیا, کی لیا, ریونیو سے بھی کریں, اس کو سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں. تو یہ وہ نکل آئے گی انشاءاللہ. یہ LRC والا کیس نہیں ہے, کال پارٹیز کر کے دونوں کو, اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی کو بلانا, ان کو پتا ہوگا تفصیل کتنی بیچی گئی ہے, اور پھر ان کی بھی ہیلپ لے لیں. یہ مانتے ہیں کہ بیچی ہے, بٹ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک مرلہ ادھر ایک مرلہ ادھر ایک, وہ جہاں سے انہوں نے اکٹھی خریدی نہیں, ان پہ ہوگی. یقین نہیں ہمیں سر, ان پہ بالکل یقین نہیں ہے. انہوں نے مخالف پارٹی کا ساتھ دیا پہلے. چلیں کوئی نہیں, وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا, ہم ان کی مدد تو لے سکتے ہیں نا. ہاں, مدد تو لے سکتے ہیں نا, کہ اگر ہمارا وہ بہتر ہو جائے. DSP صاحب یہ آپ نے بلوانا ہے, ان کو بھی موقع پہ بے شک لے جائیں. ہاں جی, آپ کی کون سی ہے, اتنی ان کی نکل آئے گی اس طرح کا. یہ تصور کیا لگتا ہے آپ کا؟ ادھر والے تصور پھپھو کا بیٹا ہے. پھپھو کے بیٹے سے خریدی تھی. نہیں, وہ چک کا پھپھا والا تصور ہے. 2 تصور ہیں, ایک میرا کزن ہے اور ایک ادھر والا. وہ کہاں پہ ابھی نوکری کر رہے ہیں؟ گارڈ پہ لگا ہوا ہے. بلا لیں میرے کو, انشاءاللہ کرتے ہیں. بس بس جی بیٹا بتائیں. پانی والا تالاب ہے, یہ صاحب گئے ہیں وہاں پہ دیکھ کے آئے, تو نکاسی جو ہے نا صاف پانی میرے گھر میں آتا ہے. بارش کا بھی جو سرکاری نالی ہے نے بند کر کے کافی باہر کرا دے یار, سارا پانی جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں. جی بیٹا بتائیں. نوٹ کریے, اس کا نام نوٹ کریں.